श्रीत विजय पट्टनायक को स्वागत करेंगे। आपण बर्तमान ना भोट देकरी पार्लाखेमुंड रे फेरुचंती कोठी अछंती सर? वो वर्तमान गुमा ब्लॉक रे अछि सेरंग पाखरे। कोन रेस्पॉन्स देखुचंती आपण? मु तो देखुची वर्तमान अभूतपूर्व उत्साह देखुची लोकंग भीतर बहुत भलो रेस्पॉन्स मु देखि पारु। आपणकर वर्तमान समय रे कोआ जाउची जे दुईटी पार्टी बीजेडी आउ बीजेपी भितरे फाइटिंग चली। कांग्रेस 3 नंबर रे अछि। कांग्रेस कैंडिडेट मानक प्रति सेते भलो रेस्पॉन्स नाही। आपण केमती सिचुएशन को देखुचंती श्रीत पट्टनायक? ए जो आपण असेसमेंट कहिले क्षेत्र में आदो एकमत नहे, कारण वर्तमान मु जा लक्ष्य करूची लोक माने प्रथम आग्रह पसंद होउची कांग्रेस। सेमाने अन्य दल कथा जोठी जे चिंता करा जाउची सेटा सेमाने 2 एवं 3 स्थान रे अछि। तो आज जो भोट होची को बेसिस रे होची? ए भोट रा आधार कोन? लोक काहे के भोट दउचंती आ को पार्टी की को जुक्ति पई भोट दउचंती? मु गुमा ब्लॉक कथा कहबी। गुमा ब्लॉक रो होची संपूर्ण भाव रे आदिवासी अध्युषित अंचल बोली कहले चले एवं आदिवासी लोक माने जानि छंती जे कांग्रेस होची एकमात्र दल जे कि आदिवासी मानक पई न्याय पई सदा बेले लागि अधिकार एवं सेमानकर न्याय तो न्याय पाई कि से माने वोट दउचंती। राहुल गांधी करो न्याय पत्र कोन सेठी पहुंची जे लोकन पाखरे? से जो कन्याकुमारी रु काश्मीर पर्यंत पादरे चली चली जाइथिले एवं मणिपुर रु मुंबई जाइथिले। ये सब विषय लोकन पाखरे खबर अछि एवं से जोति पाई लडुचंती जो प्रेम जो प्रकार सद्भावना जो प्रकार भाईचारा जोति पाई से लडुचंती सेटा घरे घरे लोकन पाखरे पहुंची एवं समस्त वर्तमान बुझिचंती जे कांग्रेस होची एकमात्र दल जे कि लोकनकर अधिकार पाई सदा बेले काम करे एवं समस्त को समान आखिरे देखा नियम रे। श्रीत पट्टनायक आमे देखुची जे भारतीय जनता पार्टी और बिजू जनता दल जो ढंगरे प्रचार करूचंती, जो ढंगरे कार्यक्रम चली से भली प्रचार कांग्रेस रो नाही। नेता माने सेतिकी सक्रिय नांती। यार कारण कोन? आ एई दृष्टिकोण रो आपण तो पार्टी टिके फीका पड़ जाई छी कि वर्तमान समय रे? आपण या कहि पारे जे जो बीजेडी एवं बीजेपी से माने जो वर्तमान तांकर प्रचार करूछंती ये होची टंकार प्रचार। तांका पाखरे बहुत उपाय रे लोकन पाखरे तांको प्रलोभित करिवा पई चेष्टा करूछंती, किंतु कांग्रेस दल घर को घर जाईची, लोकन सहित मिसिची, लोकनकर मन रे कोन अछि से कांग्रेस जाने। आपण जतले सिटी बुलुचंती गां रे लोक माने आपण कोन प्रश्न पचाउचंती? आपण एते दिन एडमिनिस्ट्रेशन ने थिले, चीफ सेक्रेटरी थिले, मुख्यमंत्री अति निकटतर थिले, आपण वर्तमान कांग्रेस रे रही मुख्यमंत्री प्रार्थी विरुद्ध रे लडुचंती, बीजेडी विरुद्ध रे लडुचंती। लोक आपण को कोन प्रश्न पचाउचंती? लोकंकर मुख्य समस्या वर्तमान होची मौलिक समस्या, अर्थात पानी रो समस्या, रास्ता रो समस्या, मोबाइल नेटवर्क रो समस्या। एई सब समस्या विषय रे सेमाने मते प्रश्न करूछंती जे आज्ञा आमे आपनक ऊपर निर्भर करूछु, आपण एगुडीकर समाधान करिवे कि नाही। मु कहूची मु निश्चित भाव रे करी। तो आपण जदि निर्वाचित होंती ताले लोकंकर ए समस्या रो समाधान करिवे। आपनकर प्रतिद्वंदी माने बहुत बहुत जोरे प्रचार करूछंती। तो ए प्रतिद्वंदी मानक ठारू आपण केते समान ढंग रे प्रचार करूछंती ना टिके पछरे पड़िछन श्रीत पट्टनायक? मो सेमानक पछरे पड़िनी, मु गोटे भिन्न ढंग रे मोर प्रचार करूची। सेमाने केवल टंका धरी के बुलुचंती, टंकार मुणी, किंतु मोर जो प्रचार धारा एटा भिन्न। लोक माने जानि छंती जे विजय पट्टनायक को विश्वास करी हबो, कारण से जणे लोक जे कि प्रकृति लोकंकर समस्या रो समाधान करि पारिबे। तो टंका मुणी द्वारा लोक प्रभावित कोन हेबेनी बोली आपण भाबुचंती? लोके टंका द्वारा एथर प्रभावित हेबे नाही बोली मोर संपूर्ण विश्वास। कारण लोक माने बुझी गलणी जे विगत 24 वर्षर शासन भितरे बीजेडी दल तांकर मौलिक आवश्यकता को पूरण करि पार नै। कोठी पानी देई पार नै, कोठी इलेक्ट्रिसिटी नाही, कोठी रास्ता नाही। आ केते वर्ष से मानको समय देले एगुडा कर समाधान हबो? माने आज मद देई पारंती, काली मांस देई पारंती, काली के समस्या समाधान कर देई परिबो ना, ए कथा लोक बुझी सारले। तो आपण को सभापति जो आह्वान देइथिले 9 रु 90, आपण भाबुचंती कि से 9 रु 90 जो डाकरा देइथिले ता गोटे स्लोगान मात्र, वास्तव रे 9 रु 90 आ संभवपर नुहे?
ମୁଁ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ମୋର ଧ୍ୟାନ ଏଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ଯେ ସବୁଆଡେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଶୁଭିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ। ତ ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି କି ନାହିଁ ଓଡିଶାରେ? ଗୁମାରେ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଶୂନ୍ୟ। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କୁ ଦେଖିକିରି ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି, କିଏ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଯୋଉ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ମିଳିବ, ଅନ୍ତତଃ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ? କରୁନାହିଁ, କାରଣ ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାନରେ ବୋନସ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ପଦ୍ମପୁରରେ ତାକୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନ କୁ ଜିଲ୍ଲା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ସେ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଯଦି ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ଦେବେ କି ମାଗଣାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବେ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ଦେବା ସମ୍ଭବପର ବୋଲି? ସେ ଯଦି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ବିଗତ 24 ବର୍ଷରେ କାହିଁକି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ ନିଜେ ସବସିଡି ଆକାରରେ ଦେବାର କ୍ଷତି କଣ ଅଛି? ଓଡିଶାର ତ ଅର୍ଥନୀତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବଳକା ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ, ତେଣୁ 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଛାଡ଼ କରିବାର ଅସୁବିଧା କଣ? କଂଗ୍ରେସ ତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି ଯେ 100 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମାଗଣା ଦବ, ଏଇ କଥା 200 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ଦବ, ଏଇ କଥା କଂଗ୍ରେସ କହିସାରିଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ଏଟାକୁ ମୋଟେ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ଅଛି। ସେ ଉପାୟ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଜଣା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜଣା ନାହିଁ? ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି 147ଟି ଆସନରେ 21ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଲଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନୋବଳ କେମିତି ଅଛି? ବହୁ ଜାଗାରୁ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ଭଳି ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିର ଅନେକ କର୍ମୀ ବିଜେଡି ବା ବିଜେପି ରେ ମିଶି ଯାଇଗଲେଣି। ତ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଯାଉଛି କି କଂଗ୍ରେସ? ଯୋଉମାନେ କଂଗ୍ରେସ ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିର ଏଇ ଯୋଉ ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଅପପ୍ରଚାର, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଭ୍ରମିତ ହଉନାହାନ୍ତି ବା ସେଥିରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ହଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଚ୍ଚା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କର୍ମୀ, ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଭୋଟର ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡିଶାରେ କୋଉ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଭୋଟ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ଓଡିଶା ଅସ୍ମିତା କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କୋଉ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ଲଢୁଛି? ଯଦି ବିଜେପି ଓଡିଶା ଅସ୍ମିତା କଥା ହଠାତ୍ ତାର ମନେ ପଡିଲା, ତାହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି ସେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଥାଆନ୍ତା, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭେଳିକି ଦେଖାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭେଳିକି। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରେ ଓଡିଶା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦରଦ ନାହିଁ। ଓଡିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତାରେ ସେମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ପାଇଁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। କୋଉଠି ହେଇଛି? ଗୁଜରାଟରେ ହେଇଛି। ଓଡିଶାରେ କଣ ହେଇଛି? ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ବିଜେପି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଲଢୁଛି? ଯଦି ଓଡିଶା ମୂଳ ଆଧାର ଉପରେ ଅସ୍ମିତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ଲଢୁଛି? ନା, କଂଗ୍ରେସ ସଦାବେଳେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଲଢିକିରି ଆସିଛି ଏବଂ ଲଢିବ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସଦାବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅପମାନିତ କଲେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ବିଜେପି କରିଥିଲା କି? ପଚାରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ, କି ଅସ୍ମିତା କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ ପଛରେ ଡାଲାରେ ବସେଇକିରି ଭିକ ମଗେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ବିଜେପି କୋଉଠି ଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଓଡିଶା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ଓଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଛଡେଇ ନିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ବିଜେପି କୋଉଠି ଥିଲେ? ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ।
तो श्रीयुत पट्टनायक कांग्रेस रा मुख्य प्रसंग कौन को प्रसंग को आधार करी कांग्रेस निर्वाचन लड़ुची आपण आमर ग्यारंटी निश्चित भाव देखिथिबे से ग्यारंटी रे प्रत्येक वर्गर लोकंक पई किछि ना किछि करिवा पई कांग्रेस प्रतिश्रुतिबद्ध महिला मानक पई कृषक मानक पई युवक मानक पई वृद्ध वृद्धांक पई ओबीसी एवं जो माने पछुआ वर्गर लोक सेमानक पई जो माने चिट फंड रे तांकर टंका हरैछंती सेमानक पई ए समस्तक पई निर्दिष्ट प्रतिश्रुति कांग्रेस रो रहिछि एवं ता छडा कांग्रेस होउछि गोटिए दल भारत वर्ष जे कि प्रकृत रे सेक्युलर धर्म निरपेक्ष एवं कांग्रेस होउछि गोटिए दल जे कि समस्तक समान आखिरे देखे समस्तकर अधिकार को सम्मान दिए। बहुत धन्यवाद श्रीयुत पट्टनायक आपन मतामत पाई। श्रीयुत विजय पट्टनायक जे पारलाखेमुंडी रे वोट लड़ुचंती गोटे बूथ रु आ गोटे बूथ बुलुचंती आम सहित से किछि समय देथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो प्लस 2 एग्जामिनीज आईएएस ऑफिसर हेबाकु चाहंती कि तेबे टीएससी गुरुकुल जोग दियंतु +3 टीचिंग सह बाजीराव आईएएस एकेडमी द्वारा कोचिंग पांतु। कॉल 9438782020।